अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सबसे पहले नए सुनने वालों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। यूँ तो हमारे माशरे में ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं जो हमें अपनी तरफ खींच लेती हैं, मगर बात जब मज़हब की हो तो मामला बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ जाता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम अपने सहन में बैठे शाम की चाय पी रहे थे कि अचानक ढोल की ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई देने लगी। हमारे मोहल्ले में किसी की शादी भी नज़दीक नहीं थी जो शादी वाले ढोल की आवाज़ आ रही थी। मैं तजस्सुस के मारे दरवाज़े में चली गई कि देखूं तो क्या हो रहा है। बाहर झांक कर देखा तो मोहल्ले की सारी औरतें अपने अपने घरों से बाहर झांक रही थीं और एक दूसरे से पूछ रही थीं कि किसकी शादी है। जल्द ही पता चल गया कि हमारे मोहल्ले की आंटी ज़किया का बेटा कोर्ट मैरिज करके आ गया है। हम सब ही औरतें भागी भागी आंटी ज़किया के घर पहुंची। वहां जाकर देखा तो और ही माजरा था। गली में ढोल बज रहे थे और आंटी ज़किया के घर के अंदर गुस्से के शोले भड़क रहे थे, और आंटी ज़किया के शोहर उनको समझा रहे थे कि बेटी की खुशी है, तुम गुस्सा ना करो, बहू आई है, उसका खुशी से खैर मुकदम करो। वो गैर मुस्लिम से मुस्लिम होकर हमारे घर की बहू बनी है, ये अल्लाह का हम पर खास करम है। मगर आंटी ज़किया काबू में ही नहीं आ रही थी। वो मुसलसल यही कह रही थी कि यह गैर मुस्लिम है, जबकि उनकी बहू ने आगे बढ़कर कलमा सुनाया और कहा, अम्मी आप मुझे दीन की तमाम तालीम देना, मैं सब हासिल कर लूँगी। सब की समझ में सब कुछ आ गया था। हम मोहल्ले वालियों ने भी आगे बढ़कर आंटी ज़किया को समझाया, अभी चुप कर जाएं, बाद में तसल्ली से बात कर लेना। तो अल्लाह अल्लाह करके आंटी ज़किया चुप कर गई। आंटी ज़किया का बड़ा बेटा शहबाज था। वो घर में कम ही रहता था, बाप के साथ करियाना की दुकान पर चला जाता था, और माँ या बहनों की निस्बत बाप से उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, जिसकी वजह से वो अपने बाप से हर बात शेयर कर लेता था। पिछले तकरीबन 6 माह से आंटी ज़किया अपने बेटे शहबाज के लिए लड़की तलाश कर रही थी कि लड़की भी शरीफ हो, सोमो सलात की पाबंद हो, पढ़ी लिखी हो और ऊंचे ख़ानदान से हो, और ख़ूबसूरत तो इंतहा की हो। मगर शहबाज ने साफ इनकार कर दिया था कि लड़की ना ढूंढें, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा। इमरान शहबाज की दुकान पर एक लड़की मारिया अक्सर घर का सौदा सलफ लेने आती थी, जो शहबाज को पसंद आ गई थी। पर मुश्किल ये थी कि वो क्रिश्चियन थी और 4 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। शहबाज ने मारिया से मोहब्बत का इजहार कर दिया तो मारिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं मिल सकते, मेरे माँ बाप और भाई मुझ पर जान छिड़कते हैं। बात इतनी भी नहीं कि इन्हें मेरी पसंद पर एतराज़ होगा, बात असल में मज़हब की है। मैं क्रिश्चियन हूँ और तुम मुसलमान। मगर शहबाज भी बज़िद रहा कि शादी करूँगा तो मारिया से ही, नहीं तो नहीं करूँगा। वो कहते हैं ना कि मुसलसल पत्थर पर भी पानी पड़े तो वो भी टूट जाता है। मारिया तो फिर एक नर्म व नाजुक लड़की जो एक इंसान थी, उसके सीने में भी दिल धड़कता था। वो शहबाज की मोहब्बत के आगे हार गई। मारिया के भाई जो उस पर जान छिड़कते थे, उनको खबर हुई तो उसकी जान के दुश्मन बन गए। बात ज़्यादा बढ़ गई थी। मारिया अपना घर पर छोड़कर शहबाज के पास आ गई। शहबाज के अब्बू को जब सारी बात पता चली तो उन्होंने मारिया को समझाया कि तुम्हारी शादी शहबाज से नहीं हो सकती, तुम क्रिश्चियन हो और मेरे घर वाले, बीवी और बेटियां तुम्हें कबूल नहीं करेंगी। तो मारिया ने ठोस लहजे में जवाब दिया, मैं सब सोच समझ कर आई हूँ, मैं दिल से मुसलमान होना चाहती हूँ और शहबाज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो शहबाज के अब्बू चुप कर गए और उसे नज़दीक की मस्जिद में ले गए। मौलवी साहब के पास मौलवी साहब के मारिया से पूछा कि बेटी तुमको से कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा कि तुम मुसलमान हो,
تو ماریہ نے جواب دیا، نہیں مولوی صاحب، میں اپنے ہوش و حواس سے یہ خواہش رکھتی ہوں کہ مجھے مسلمان ہونا ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں باقی بھی دین کی تعلیم حاصل کروں گی۔ تو مولوی صاحب نے ماریہ کو وضو کروایا اور اسے کلمہ پڑھا کر ضروری باتیں سمجھائیں۔ مسجد سے نکلنے کے بعد شہباز کے ابو نے شہباز کو اور ماریہ کو ساتھ لیا اور کوٹ چلے گئے، جہاں شہباز اور ماریہ کا نکاح ہو گیا۔ یوں ماریہ شہباز کے گھر نکاح کر کے آ گئی، پر ماریہ کے لیے آگے بھی آزمائشیں تیار تھیں۔ ماریہ کی ساس اور نندوں نے اسے دل سے قبول نہ کیا، اٹھتے بیٹھتے اسے غیر مسلم ہونے کا طعنہ مارتی، پر ماریہ اف نہ کرتی۔ ماریہ کے سسر اور شہباز ماریہ کا حوصلہ بڑھاتے رہتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماریہ کو گھر میں قاری صاحب قرآن اور نماز کی تعلیم دینے آتے تو ماریہ پوری توجہ سے علم حاصل کرتی۔ 1 سال میں ماریہ نے قرآن پاک مکمل کر لیا اور نماز بھی سیکھ لی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی۔ پورا محلہ ماریہ کی تعریفیں کرتے نہ تھکتا تھا کہ مسلمان ہوئی تو دل سے ہوئی، اتنی پابندی تو ہم بھی نہیں کر سکتے جتنی ماریہ کرتی ہے۔ پر ذکیہ آنٹی کو برداشت نہ ہوتا۔ ذکیہ آنٹی اور ان کی بیٹیوں نے ماریہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سلنڈر کا پائپ لیک کر دیا کہ شام کی چائے ماریہ ہی بناتی تھی، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ذکیہ خود ہی بھول گئی کہ سلنڈر کا پائپ لیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ماریہ کچن کے اندر قدم رکھتی، ذکیہ نے آگے بڑھ کر چولہا جلا دیا۔ بس اتنا ہی کرنا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ماریہ ذکیہ آنٹی سے لپٹ گئی، انہیں جلدی سے باہر لے آئی۔ اسی بھاگم بھاگ میں ذکیہ آنٹی کے سر کے سارے بال جل گئے، جو اس وقت کھلے ہوئے تھے نہانے کے بعد، جبکہ ماریہ کو آگ چھو کر بھی نہ گزری۔ اس واقعہ کا اثر اتنا ہوا کہ ذکیہ آنٹی کا رویہ قدرے بہتر ہو گیا ماریہ کے ساتھ۔ یہ تو وہ ہی جانتی تھی کہ آگ کیسے لگی۔ اگر ماریہ نہ بچاتی تو شاید ذکیہ آنٹی زندہ ہی جل جاتی۔ آج 20 برس گزر جانے کے بعد بھی ماریہ ویسے ہی صوم و صلات کی پابند ہے جیسے وہ پہلے دن سے تھی۔ اس کو اللہ نے 4 بچے دیے جو پوری طرح سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں اور خوش ہیں، جسے اللہ چاہے ہدایت دے۔ ماریہ کی ساس آج بھی نوک جھونک کر جاتی ہے، پر ماریہ اف نہیں کرتی۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ماریہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئی اور وہ دین کو سمجھ گئی، اور جو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے وہ دین کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے کیا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا کافی ہے؟